салом бинандагони азиз, барномаи навиди бомдодӣ аст ки бо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон манзуратон мегардад. ман Амриддин Олимов то 10 дақиқаи дигар шуморо ҳамроҳӣ хоҳам кард. имрӯз ҷумъа 28 май аст ва соат дар душанбе 11. назаре мекунем ба сархати хабарҳои имрӯз. Амриддин Нақшов, хоҳарзодаи ҳамсари президент, худро ба полис таслим кардааст. як зан аз Тоҷикистон бо набирааш дар фурудгоҳи Қирғизистон банд мондааст. ҳукумати Қатар рӯзи чаҳоршанбе эълон кард, ки барои барқарории шаҳри Ғаза $500 миллион кӯмак мекунад. Амриддин Нақшов, мудири корхонаи истихроҷи тиллои нақш ва хоҳарзодаи ҳамсари Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ки барои ширкат дар як занозанӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт, худро ба полис таслим кардааст. қаблан 7 нафар аз ҳамроҳони ӯ дастгир шуда буданд. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки Амриддин Нақшов рӯзи 27 май бо хоҳиши худ ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Данғара ҳозир шудааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ки ӯ бо гуноҳи худ иқрор шудааст ва ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ, алайҳи Нақшов тибқи моддаи 237 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон, яъне авбошӣ, парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишот идома дорад. ин моддаи кодекси ҷиноятии Тоҷикистон аз 2 то 7 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Нақшов ба он гумонбар аст, ки шаби 16 май бо чанд тан аз ҳамроҳонаш ба кормандони кирояи ширкати Минуфарм, паймонкори ширкати Фароз, ҳамла кардааст. назари Нақшов ва наздиконаш ба ин изҳороти вазорати корҳои дохилӣ ва аз ин ки таҳти чӣ шароите худро ба мақомоти полис таслим кардааст ҳанӯз маълум нест. ҳамсуҳбатони радиои озодӣ дар мақомоти тафтишотӣ қаблан дар шарҳи ҳодиса гуфта буданд, ки дар ин рухдод ҳудуди 10 кас ҷароҳат бардошта, дар бадани 4 нафари онҳо зарби корд мушоҳида шудааст. дар миёни осебдидагон 4 шаҳрванди Афғонистон низ ҳастанд, ки барои бастани шартнома барои ҷамъоварии Шираи Камол ба Данғара омада буданд. Маргарита Расулова, шаҳрванди Тоҷикистон бо набираи 6 солааш 3 рӯз боз дар фурудгоҳи Уши Қирғизистон дармондааст. ин зан бо набирааш рӯзи 25 май аз шаҳри Сургути Русия ба шаҳри Уш парвоз кардааст, то аз он ҷо ба роҳи заминӣ ба Тоҷикистон баргардад, вале марзбонони қирғиз ба ӯ иҷозаи аз фурудгоҳ берун шудан надоданд. мақомоти қирғиз рӯзи 21 май хабар доданд, ки марз бо Тоҷикистон баста аст ва ба шаҳрвандони ин кишвар то ҳалли баҳси марзӣ иҷозаи вуруд ва хориҷ шуданашонро намедиҳанд. ҷониби Тоҷикистон гуфт, аз ин тасмими мақомоти қирғиз замоне хабар ёфтанд, ки субҳи 26 май ҳавопаймои ширкати Somon Air бо 177 мусофир аз Бишкек ба Душанбе пас гардонданд. ҳамзамон ҳудуди 100 мусофире, ки шаби 25 май бояд аз Бишкек ба Тоҷикистон бармегаштанд, иҷозаи парвоз дарёфт накарданд. Маргарита Расулова ҳамроҳ бо набираи 6 солааш аз ҷумлаи мусофиронест, ки мегӯяд аз қарори мақомоти қирғиз то лаҳзаи расидан ба Қирғизистон хабар надоштанд. мушкили ин зан дар он аст, ки ӯ танҳо санади бозгашт ба ватан дорад, ки бо он ба ҷуз аз Тоҷикистон ҳаққи сафар ба ҳеҷ кишвареро надорад. Улуғбек Марипов, раиси Девони вазирони Қирғизистон, рӯзи 24 май гуфт, чанде пеш дар бораи комилан қатъ кардани равоот тавассути марзи давлатӣ бо Тоҷикистон қарор қабул шуд. вай афзуд, ин вазъ то замони ҳалли баҳсҳои марзӣ идома хоҳад кард. муносибати Тоҷикистон ва Бишкек пас аз муноқишаи хунин дар охири моҳи апрел ба сардӣ гароид. ҳукумати Қатар рӯзи чаҳоршанбе эълон кард, ки барои барқарории шаҳри Ғаза $500 миллион кӯмак мекунад. ин шаҳри сераҳолӣ ва камбизоати фаластиниён дар натиҷаи ҷанги 10 рӯза байни Исроил ва гурӯҳҳои мусаллаҳи фаластинӣ сахт осеб дид. иншооти зиёде вайрон шуд ва садҳо нафар ҳам дар ин ҷанг ҳалок шуданд. ҳоло идея аз сокинон дар харобаҳои ҷойи корашон дар пайи барқарории ҷойи кору зиндагии худ ҳастанд. ҳамкорам Каймарси Атто гузориш медиҳад. ҳошим Ҷарӯша то аввали моҳи май инҷо сартарошхона дошт. дар ҷанги 11-рӯзаи байни Исроил ва фаластиниён, ки рӯзи 10 май бархост, ҷойи кораш ба вайрона табдил ёфт. ба ман занг зада гуфтанд фавран ва дар 5 дақиқа ҷойи корро холӣ кунам. албатта барои ҳифзи ҷонамон мо зуд гурехтем. сартарошхонаи ҳошим Ҷарӯша дар шаҳри Ғаза дар натиҷаи зарбаи ҳавопаймоҳои исроилӣ маҳв шуд. мегӯяд, ки гӯё осмон ба сараш афтод, чун аз ягона ҷойи кору даромадаш маҳрум шуд.
بعد ویران شدن اینجا دیگر جای برای ادامه کسب و کار و شغل دوست داشتم نداشتم. این سرتراشخانه وسیله معاش و درآمد برای خانواده‌ام بود. در جنگ بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینیان نه تنها جای کاری هاشم جروشه بلکه انشاءات زیادی دیگر در این محله کم بضاعت ویران شد. در غزه 232 نفر و در اسرائیل 12 کس کشته شدند. از بس که هاشم جروشه منبع دیگری درآمد ندارد به همین جای کارش برگشت. میزاجانش هم عزم دارند که به هاشم جروشه در برقرار کردن جای کارش کمک کنند. ما همچنان به اینجا می آییم. فرق ندارد ویران است یا نه. جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان روز 21 می با سازش آتش بس به پایان رسید. چند کشور جهان از جمله قطر و مصر و امریکا وعده دادند که در برقراری غزه کمک میکنند. حالا معلوم نیست با این کمک ها سرتراشخانه هاشم جروشه را هم برقرار میکنند یا نه. پاندمیای کووید 19 چهره طبیبان را در نزد جامعه تا اندازه تغییر داد. مردم با آنها مهربانتر شد. در این گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده درباره پرستار قصه میکنیم که میگوید در دوره پاندمیای کووید 19 در جبهه اول قرار داشتند. همه همکارانش بیمار شدند و حتی یکی را هم از دست دادند. دهه کهنه شهر کلاب. اینجا از خرد تا بزرگ شهرگل ستاره‌ها را میشناسند. شهرگل در بنگاه سلامتی دهه پرستار است. 6 همکار دارد. شهرگل میگوید که در دوره پاندمی کووید 19 در جبهه اول قرار داشتند. همه همکارانش بیمار شدند. یکی را هم از دست دادند. من خودم مدیر بنگاه در هیئتم 5-6 نفر کار میکنن. دخترها همش شدن راستی خودم. شهرگل ستاره 21 سال تجربه کاری دارد. میگوید سالی که پشت سر کرد مشکل ترین سال بود. خیرینسا آدین احمدova ساکن دهه کهنه شهر بیماری قند دارد. در دوره پاندمی زیر نظارت دائمی پرستاران بوده است. کامش اگر به کارشون دویده میان نمیگن نه نمیگن دویده میآیند. کار و نوبتداری شبانه روزی در بنگاه طبی به وضع اویلوی شهرگل تاثیر هم رسانده است. دخترش میگوید کاری سختی مادرش را دیده نمیخواست طبیب شود، ولی با وجود این تقدیر دختر شهرگل را به سوی دانشگاه طبی برده است. شهرگل میگوید که از یک سو خرسند است که دخترش کسب او را پیشه کرد. از طرف دیگر از آن غمگین است که در دوره پاندمی نتوانستند همکارش را نجات دهند. پاندمی کووید 19 و هم آبخیزی‌های اخیر در کلاب کار پرستاران را دوچند کرده است. اما شهرگل میگوید با وجود این همه او و همکارانش تا حال خستگی را احساس نکرده اند. در بخش یک روز در تاریخ همکارم خیرامان بقازاده شما را با مهمترین تحولات تاریخی 28 می شناس میکند. بیست می سال 1994 نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف تأسیس این قشون‌ها را مقامات در ضرورت تحت نظارت قرار دادن وضعیت و پیشگیری از ورود گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق سلاح و مواد مخدر می‌نامند. 28 می روز سرحدبانان تجلیل می‌شود. 28 می سال 2013 برنامه‌های شبکه تلویزیونی کاپلوس قطع شد. تلویزیونی که با سرمایه صاحبکار ناراضی و رهبر مخالفان قزاقستان مختار ابلیازف تأسیس یافت، درباره تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه انتقادی تهیه می‌کرد. 28 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان استفاده کوکتیل مولوتوف یا محلول آتش انگیز را با کاربرد سلاح آتشفشان برابر دانسته برای این جزای سخت مقرر نمود. کوکتیل مولوتوف به نام رئیس کمیسریات خلقی اتحاد شوروی مولوتوف گذاشته شده است و یک محلول آتش انگیز نسبتاً ساده تهیه شونده به شمار می رود. بسیار وقت آن را به هنگام نمایش اعتراضی مردمی استفاده می کنند. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبتی از اسعار خارجی برای 28 می چنین تعیین کرده است.
این برنامه نوید بامدادی بود که من امریدین علیموف تقدیمتان کردم. دومی روز همکارانم شما را با خبرها و گزارش‌های جالب و دیدنی آشنا می‌کنند. ما را پیگیری کنید. خیر تا بازدید.